Nagtanaw ang bata, murag korek. Hi! Hello? What you watch? Yeah? Yeah? I know. What you watch? Yes? Comfortable ka na sa imong chair? Ay! Ay, ay! No more? No more? Sa iba-ibang bahagi ng katawan. Ito ang paraan ni Elizabeth para maibsan ang init na nararamdaman. Alos na din makagihinga kami sobrang init kahit magkakalit pa. Minsan para pumuputok stroke. Doon na kami bata nga sige ambak-ambak na karon. Oh, ginalingaw siya siyang bagong duaan. Hala sige. Hala sige Kyrie. Hala jump 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 jump. Are you happy? Are you happy now? Hala. Are you happy now? Are you happy? Ha? Ay lang ko direke. Na hello everyone. Hello. Jump. Na, sige. Sige. Ngawan niya eh. Sige. Sige yun. Nisog mo papa. Sige. Hi. Hi. Sige. Sige na. Okay na. Okay na. Okay guys, just for the update, si Kyrie na ana siya duaan. Look Awa guys. Ano siya dire guys. Ay. So lingaw kay siya guys. Lingaw kay siya. Ay, singot-singot na gud iyang upaw. Ay! Sige. Sige, hala. Sige. Jumping. Are you jumping there now? Oh. Okay na, ay. Okay, guys. Bye everyone. Thank you sa sponsor, Annie. Thank you sa sponsor. Jumping. I know. Bye-bye.
Yeah. Can you see Mama? Can you see Mama? Can you see Mama? Can you see Mama? Ano na siya? Murag korek. Tanaw siya, anak. Murag korek.